ମାମଣି ସୁନା ଗରି ସୁନା ବରନା କହିବୁ କି ତୋର ଘର ଠିକଣା सुना गोरी सुना बरना କହିବୁ କି ତୋର ଘର ଠିକଣା सुना गोरी सुना बरना मने करिब नड़िया मो मागो ए माए विभूषण पुष्प अंगिनी कह तुमे कहा संगिनी अच्छा तांकर कोन नांजन मान कोन तांकर कोन दांडरे ठिया हो तांकर बोली कहिलानी तो हां तांकर आगा ए मा विभूषण पुष्प अंगिनी कह तुमे कहा संगिनी विभूषण पुष्प अंगिनी कह तुमे कहा संगिनी किए तुम बापा किए तुम माता किए तुम बापा किए तो होइता एबो खपिला काम धंदा माडुआटा रे तू तांगु मता पचारुछि किए तुम बापा किए तुम माता हां कंभु कंठे तोर कहि दियो ना सुना गौरी सुना बरना कहिबु कि तोर घर ठिकाना सुना गोरी सुना बरना जमुना घाट पानी आनी गले जमुना घाट पानी आनी गले पता गड़नी देगिलो होला भइस करिछि भाई हलो रागी 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 होला भइस करिछि भाई कभी तुकी तोर घर ठिकाना सुना गरी सुना बरना जे मामुनी प्रतिहार साधिस बदन तोर दिशुछु केड़े मनोहर ओ साधिस बदन तोर इसी अच्छी के मनोहर एनी सारात्रे करूछ भ्रमण एनी सारात्रे करूछ भ्रमण यबा होइलु तु बाट बणा सुना गौरी सुना बरना कहबु कि तोर घर ठिकाना सुना गोरी सुना बरना कहिबु कि तोर घर ठिकाना सुना गोरी सुना बरना जे मामुनी प्रतिहार मु तुमको काहे की पचार छणी क्षमा काहे की कहार आदेश रे पचार जणी क्षमा कहार महाप्रतापी वीरबर धनुर्जयी नाम तांकर महाप्रतापी वीरबर धनुर्जयी नाम तांकर ताहांक आज्ञारे पचारुछि मुहे ताहांक आज्ञारे पचारुछि मुहे अच्छा गोपाल जुरिया करे भावना सुना गोरी सुना बरना कहिबु कि तोर घर ठिकाना सुना गोरी सुना बरना
রণমণি प्रतिहार তুমি কে সে তোমার বাপা কে সে তোমার মা কে সে তোমার বাসস্থান কোটি তোমার স্বামীଙ୍କ নাম কোন কি উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থ সমরে অর্জুন কোন নাটবন্ধ গমন করিছ ତମେ କଣ ଖାଉଛ କୋଉ ରହୁଛ କାହା ପାଖରେ ଶୋଉଛ ସବୁ ଖୋଲି କହିଦିଅ ମାଡୁଆଟା ଏଇଟା ବାବୁ ତତେ କଣ ମିଳିବ ରେ କୋଉଟେ ଶୋଉଛ କୋଉଟେ ଖାଉଛ କାହିଁକି ବୋଲି ଦେଖ ଆଙ୍କେ ଆମର ମନ ପଦିନୁ କାଲି ନାଟ ଥିବ ହଁ। ଆଙ୍କେ କୋଉଠି କିଏ ଶୋଇଥିବ ଆଗେ ମତେ କହେ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର କଣ କରିବି तमे किए की ମୁଁ ୱାଚମ୍ୟାନ वाचमैन ना औरी कहिथांती जे ପିଲାକୁ ଝାଙ୍କି ଉଠଉଛୁ ନା ଝାଟିକିରି ଉଠଉଛୁ କାଲି ପିଲାକୁ ମାନେ ଝାଙ୍କି ଝାଙ୍କି ଉଠଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଉଠିଲା ସେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାଙ୍କିଲେ ଉଠିଲା ଆଉ ବା କି ଝାଙ୍କା ଝାଙ୍କୁଛୁ ରେ तमे तमे एठी जो हमें ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ କହିବ କହିବନି ଏଇଟା କହିବନି ମଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିବ ନା କହିବନି ନା ସେ ପିଲା କହିବ ଏଇଡା 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 ବାଲୁଟା ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କହିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହାଲୁ କହୁଛି ସେ ପିଲା ହଉ ଦେଖିବା ଯଦି ନ କହିବେ ତାହେଲେ କଣ କଣ ଉପାୟ କରିବା ନା औरी कोन उपाय ଯଦି ନ କହିବ ଉପାୟ କଣ କରିବା ନା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ କହିବେନି ନା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେବା ଢଙ୍ଗଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା କହିଦେବେ ଆଉ ହଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ନାଞ୍ଚ ଖିଆ ଯୁଗ ଯଦି ଦେବା କିଛିଟା ତାହେଲେ କହିଦେବେ କିଛି ଦେଲେ ଆଗା କହିବେ ନହେଲେ କହିବେନି ନାଇଁ ଏ କହୁଛି ପଇସା କାଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଧରିକି ପଳେଇଥିବ ମହାଲୋଭିଟା